bem-vindas a esse primeiro encontro virtual da América Latina entre expertos no setor do manejo e da prevenção de fraturas por fragilidade. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou enfermeira, especialista em ortogeriatria, em case management geriátrico e com grande prazer estou aqui hoje com um agradecimento, uma gratidão imensa pelo convite de participar desse mega evento em que tenho a intenção de compartilhar saberes com vocês, justamente através desse percurso de estudos que se iniciou no Brasil. Sou formada em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco e que continua aqui na Europa, onde moro há 9 anos e onde eu me especializei, entre outras coisas, em case management, sempre no âmbito e no campo da geriatria. E hoje estou aqui para falar com vocês, para compartilhar com vocês justamente um pouco do meu trabalho como case management geriátrico no Hospital de Reabilitação, onde eu trabalho aqui em Roma, sobre o percurso de transição do paciente do hospital para a comunidade e a importância das intervenções educativas como realmente recurso que pode ajudar nessa passagem tão delicada do paciente fraturado do hospital até a comunidade, até casa. Mas antes de continuar, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento para o CB, que é esse parceiro fantástico que nos apoia em todos esses anos, nos tem apoiado e continuará fazendo isso, eu tenho certeza, que apoia todos os projetos educativos da enfermagem e multidisciplinares dentro da FFN. Então, o meu reconhecimento e o reconhecimento de todo o Education Committee. Bom, e para quem teve a oportunidade, há poucas horas atrás, de participar das palestras nas plenárias, ou então quem já trabalha no setor da ortogeriatria ou da geriatria, podem já notar, puderam já perceber o quanto as fraturas de fêmur ou as fraturas, qualquer tipo de fratura por fragilidade, principalmente a de fêmur, elas têm aumentado nos últimos anos em um modo exponencial, mas isso em todo o mundo, comportando graves consequências, seja para o paciente, seja em termos de gasto para o próprio sistema de saúde, e é realmente um problema sanitário e social de primeira ordem, e repito, isso em todo o mundo. Justamente porque comportam um aumento da mortalidade do paciente, um deterioramento da função do paciente, das funções do paciente. Então, o paciente ele tem uma redução da sua autonomia e com essa redução de autonomia tem o aumento, né, da sobrecarga sobre alguém. O paciente ele vira uma pessoa dependente de alguém, um cuidador, seja ele familiar ou não, o aumento do gasto sanitário, o aumento da quantidade de hospitalizações que esse paciente pode sofrer já até no ano seguinte após a fratura. E para vocês terem uma ideia, a literatura nos diz que a fratura de fêmur é a principal causa de incapacidade, principalmente e infelizmente em mulheres idosas. Como eu disse a vocês, agravando inclusive a condição econômica da pessoa, da família da pessoa e do sistema de saúde. Para vocês também terem uma ideia, só na Europa o gasto estimado mais ou menos médio por paciente no ano anterior à fratura, desculpem, no ano posterior à fratura chega a aumentar de 2,5 vezes do ano anterior a que o paciente era uma pessoa normal, autônoma, sem nenhuma fratura. Então, os gastos aumentam, mas que o dobro. Além disso, está muito bem descrito também na literatura, dados, experiências que mostram que realmente existe esse declínio funcional em um paciente depois de uma cirurgia porque sofreu uma fratura de fêmur. E justamente um dos interesses maiores da equipe de saúde que tem esse paciente, né, que assiste esse paciente, tem que ser voltada, tem que ser direcionada para preservar a máxima autonomia desse paciente após a fratura, apesar de que isso pode levar anos e dependendo da idade do paciente, principalmente se ele for ortogeriátrico, essa autonomia ela nunca consegue ser voltar ao normal, voltar tudo a ser
como era antes, mas esse deve ser um dos nossos papéis e uma das nossas intenções maiores. É justamente com esse nascimento da, desse setor da medicina chamado ortogeriatria, que uniu justamente a ortopedia com a geriatria, uma qualidade de vida, uma qualidade de assistência melhor, a literatura sempre nos diz, que esses pacientes eles têm tido. Mas mesmo assim, apesar das melhoras na qualidade da assistência, o que a gente nota é que muito dificilmente um paciente, depois de uma fratura de fêmur, depois de uma cirurgia, eles conseguem voltar para casa. Então, o número de hospitalizações definitivas ou rehospitalizações, eles aumentam muito já no ano seguinte, após a fratura. Mas mesmo assim, a Organização Mundial de Saúde, ela continua reconhecendo no domicílio o lugar ideal para que o paciente possa desenvolver de novo, com a máxima naturalidade, o seu máximo potencial. Então, melhorar o seu estado de saúde após uma cirurgia como essa. Por isso que favorecer a alta do paciente para o retorno, né, à sua própria comunidade, à sua própria casa, deveria ser uma aposta e deveria ser o foco de toda a equipe de saúde que trabalha com pessoas com pacientes ortogeriátricos. Justamente por isso é importante que essa transição entre o hospital e o domicílio e o território, a comunidade, ela seja planificada, ela seja um processo ordenado, progressivo, tutelado. E justamente essa é a minha função no departamento de reabilitação onde eu trabalho, justamente porque eu começo a me preocupar sobre a alta do paciente desde o momento que ele chega. Então, o paciente ele tem que ser estudado, mas não só eu estudo esse paciente, eu faço parte de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, que avalia o paciente e o contexto sociossanitário desse paciente. Nós avaliamos e trabalhamos muito com a família do paciente, identificando já que ele, desde o momento que ele chega no hospital para iniciar o processo de reabilitação, o cuidador principal, os cuidadores, justamente para avaliar as possibilidades que temos para reintegrar esse paciente na sociedade, no meio de onde ele veio. Porque sabemos que o momento da alta do paciente é um momento muito delicado, inclusive porque o tempo que o paciente passa no hospital, se ele não é organizado e planejado, não dá tempo para que possamos colocar em prática todas as atividades que podemos colocar para garantir uma transição pós-alta melhor e mais tranquila para todos, paciente e família. E é nesse contexto que a educação sanitária é uma arma muito potente que pode nos ajudar a transformar esse percurso de transição entre um ambiente e outro como um percurso mais seguro, mais tranquilo, onde pode contribuir, inclusive, para melhorar em um modo muito eficaz a própria autonomia do paciente e ajudar, inclusive, a família a lidar com esse paciente depois dessa fratura. Mas vocês podem me perguntar, no final das contas, que o apoio educativo ele pode ser utilizado como um recurso, mas para quem? Na verdade, para esses três atores que vemos aqui nessa slide, seja para os pacientes, seja para os cuidadores e seja para a própria equipe de saúde, através do que a literatura chama de empowerment. Imensa pelo convite. No final das contas, é um processo no qual as pessoas se sentem tranquilas e confiantes em fazer algo. E no campo da saúde existe uma necessidade de empoderamento, porque empowerment, talvez em português ele possa se traduzir como empoderamento, né? Seja para pacientes, como cuidadores e como equipe de saúde, como eu falei para vocês antes. Porque fazendo com que esses três atores sintam-se seguros daquilo que estão fazendo, eles conseguem fazer qualquer que seja a atividade que a gente peça para eles fazerem de uma maneira muito melhor. Se eu tenho uma segurança em mim, eu consigo transmitir essa segurança, mas se eu não tenho segurança, se o paciente ele tem medo de cair, ele vai acabar caindo. Uma das relações que vocês vão ver se olharem o programa desse encontro
é justamente o medo de cair. O que é que faz o medo de cair um paciente? Faz o paciente cair. Mas se ao paciente forem ensinadas técnicas que dê poder para que eles possam controlar ou prevenir é, caídas, né, acidentais, ele vai se sentir mais seguro em caminhar. Então, a mesma coisa para um cuidador, ele vai se sentir mais seguro de cuidar daquele paciente e não mandá-lo de novo para o hospital. E para a própria equipe de saúde, para poder educar, para poder doar esse tipo de educação sanitária, seja para os pacientes e seja para os cuidadores. Então, eu gostaria de falar agora melhor para vocês os efeitos das atividades educativas na vida de cada um desses atores, começando por pacientes e cuidadores. Como dissemos antes, depois de uma fratura, praticamente paciente e cuidador entram em simbiose. E o cuidador ele vai sofrer uma forte sobrecarga porque tendo um paciente com uma diminuição da própria autonomia dentro de casa, esse paciente vai começar a depender desse cuidador, seja ele formal, seja ele informal. E esse estudo mostra muito bem esse tipo de simbiose, em que o bem-estar psicológico dos pacientes que tiveram uma fratura de fêmur e os seus cuidadores, eles são muito lineares. O bem-estar psicológico de um reflete no bem-estar psicológico do outro. E é daí a importância de investir no apoio psicoeducacional de ambos. Baseados nesses dados da literatura e querendo ver a influência que as atividades educacionais exerciam sobre a vida dos cuidadores, juntamente com a Universidade La Sapienza de Roma e a Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria, nós colocamos em pé, o nosso grupo de pesquisadores colocou em pé um curso formativo para cuidadores formais e informais de pacientes geriátricos pós-fratura de fêmur, que foi recentemente publicado nesse livro e que, se vocês quiserem, eu dou maior detalhes depois a respeito. E resumindo um pouco os resultados desses cursos que fizemos com 398 cuidadores em 2017, nós ficamos muito felizes em ver que obtivemos uma redução do score de sobrecarga, seja física, seja emocional, desses cuidadores. Antes do curso, eles partiam com um score de 28 e passaram para um score de 26 no final da intervenção. Intervenção que foi feita com uma equipe multidisciplinar, através de psicólogos, enfermeiros, médicos, sejam eles ortopédicos, sejam geriatras, nutricionistas e também assistentes sociais. E tivemos um alto grau de satisfação do curso ao final das atividades. Então, entusiasmada com o resultado desse projeto, é que a FFN, através do Education Committee, abraçou a causa da importância da educação para os caregivers de pessoas, de pacientes que sofreram de fratura por fragilidade. Com a diferença que um dos objetivos desse curso para caregivers, para cuidadores da FFN, é aquele de difundir, de disseminar a nível global a mensagem da importância do apoio educativo para cuidadores. Então, por isso, o time da FFN colocou em pé o seu próprio curso educacional de apoio, contando com pessoas espertas no setor de vários países do mundo, justamente para difundir essa mensagem em vários países. O programa conta com 14 módulos que estão sendo revisados e que terão a possibilidade de ser seja traduzidos e sejam adaptados para a realidade local daquele país que queira adotar aquele curso como suporte para os seus próprios cuidadores. Além de ser multidisciplinar, o projeto tem uma característica muito multicultural e vai dar a oportunidade para todos os cuidadores do mundo que desejarem de ter acesso aos conteúdos, ao programa do curso, aos slides, a todo o material de estudo, seja ele material de vídeo, de áudio, gratuitamente. Só que, em termos de educação, nós sabemos muito bem que para que eu possa doar conteúdos educacionais para alguém, eu, por minha vez, tenho que ter uma bagagem educacional muito boa. Então, para empoderar, eu tenho que, por minha vez, sentir-me empoderado. E eu fico muito feliz de dizer para vocês que a FFN ela não poderia deixar de investir na educação, no potenciamento dos seus próprios profissionais de saúde. E um dos produtos dessa missão da FFN de educar, de empoderar os seus próprios profissionais, foi publicado
em agosto desse ano. E é a segunda edição do livro Orthogeriatrics, que quem ainda não acessou, já que é um Open Access, já com 90.000 downloads até agora, deveria fazer isso porque é realmente uma bíblia para quem trabalha em ortogeriatria. E falando agora especificamente sobre os investimentos em educação que a FFN faz para os enfermeiros, eu apresento para vocês esse que é uma grande bíblia para os enfermeiros que trabalham ou que gostariam de trabalhar no ramo das fraturas por fragilidade, que é o Fragility Fracture Nursing Book. Esse também é um Open Access e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesses minutos finais dessa apresentação. Esse livro, que foi publicado no ano de 2018, ele é composto por 12 capítulos e nós gostaríamos muito de traduzi-lo para o português. Mas, na verdade, vamos começar do princípio. Esse livro ele foi idealizado por esse maravilhoso time de enfermeiros que são provenientes de vários países da Europa, que no ano de 2017, reunidos na ilha de San Servolo, aqui na Itália, eles tiveram a ideia não só de criar um livro, que eu acabei de mostrar para vocês, mas eles colocaram em pé um verdadeiro projeto educacional para os enfermeiros que têm interesse em trabalhar com as fraturas por fragilidade. Então, desde o ano de 2017, que esse projeto educacional para enfermeiros, ele ganhou o mundo. Imagine que cada um desses representantes de um dos países da Europa, ele traz consigo essa mensagem sobre a importância da educação dos enfermeiros e eles difundem para os próprios enfermeiros dos seus próprios hospitais, das suas próprias realidades e localidades, justamente para difundir a mensagem de uma boa assistência para os pacientes ortogeriátricos que têm uma fratura por fragilidade. E desde o ano de 2017, vários cursos eles foram realizados na Europa. Então, vários enfermeiros já foram formados em fraturas por fragilidade e conseguem garantir uma assistência melhor para os seus pacientes depois dessa formação. Porém, esse curso ele não parou só no continente europeu. No ano de 2019, ele ganhou também o continente asiático, porque também a China ela demonstrou muito interesse na formação dos seus enfermeiros para que eles virassem pessoas espertas no setor das fraturas por fragilidade. E foi através da tradução do livro para o chinês que o projeto conseguiu entrar na China, formando vários enfermeiros em fraturas por fragilidade. E depois disso, o projeto em outubro já foi apresentado num Congresso Internacional de Ortopedia em Xi'an e depois em Pequim. Para que vocês possam ter uma ideia de como nós formamos, do que a gente faz dentro desse projeto, nós praticamente formamos formadores. Cada enfermeiro que ele sai dos nossos cursos, eles têm a tarefa de propagar essa mensagem para a sua própria equipe de saúde. Então, a gente realmente forma formadores. Em julho desse ano, o livro também foi traduzido para a língua grega. E esse projeto tem tantas ideias para o futuro, um futuro próximo, porém. Na Europa, por exemplo, nós queremos potenciar os cursos já existentes e criar novos. Através da parceria com a FFN China e a FFN das Filipinas, queremos continuar e criar novos cursos ali também. Mas é com a maior alegria que eu estou aqui para dizer para vocês, principalmente, que com a parceria com a FFN Brasil, a FFN Global quer criar no Brasil também uma rede belíssima, lindíssima de enfermeiros que queiram trabalhar ou que já trabalhem com as fraturas por fragilidade, que queiram especializar seus conhecimentos e também que queiram nos ajudar a traduzir os livros. Então, se você tem interesse por esse tema, por favor, no momento da discussion time, fala pra gente, vamos compartilhar ideia, vamos trocar ideia. Vocês têm o meu endereço de e-mail. Representando a FFN Brasil já, vocês estarão com a Aline Domingos, então vamos realmente criar esse grupo, trocar essa ideia e construir, quem sabe, o primeiro curso para enfermeiros em fraturas por fragilidade, quem sabe, ano que vem, com a tradução do livro já pronta. Conto com vocês, realmente. E enfim, eu deixo vocês com a mensagem que não podemos falar ou cuidar das fraturas por fragilidade sem pensar na educação dos profissionais de saúde, dos pacientes e dos seus familiares, porque a educação, o suporte educativo ao paciente e à família é realmente essencial
seja para permitir que o paciente adquira os melhores resultados na pós-fratura e para facilitar a sua transição entre o hospital e a comunidade. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Fue linda la presentación, un bello trabajo que ella está usando, ¿no? Que ella está realizando y espero que se consiga hacer ese curso. Ahora estamos con los panelistas. Son 5 panelistas de varios países y de diferentes áreas. Ahora estaremos entonces comenzando con Paulina Álvarez Rojas, trabajadora social, Viña del Mar, de Chile, Hospital Gustavo Fricker, área de servicio social, de traumatología y psiquiatría intrahospitalaria. Vamos a ver tus comentarios, tus contribuciones. Paulina Álvarez. Hola a todos, ¿se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, en relación a la presentación de María Eduarda, me gustaría hacer un pequeño abordaje, principalmente en uno de los puntos donde ella menciona que a pesar de las mejoras de los tratamientos de estos pacientes, hay muchos, de hecho un número importante de pacientes que se quedan efectivamente en la red. Entonces, en relación a ello, considero que es sumamente importante preguntarnos quiénes son y qué características tienen en común, entendiendo que si bien es súper difícil hacer un perfil de estos pacientes, que existen múltiples factores que inciden que se constituyen en pacientes sociosanitarios, sí es importante indicar que existen factores de riesgos importantes indicar, tales como, por ejemplo, pacientes adultos mayores que viven solos, personas que se encuentran en situación de calle, que presentan condiciones de inadecuada habitabilidad, como también presencia de red de apoyo, pero con deficientes condiciones para asumir cuidados, o en definitiva, personas que no tienen ninguna red de apoyo familiar o comunitaria. Siendo importante también precisar aquellos casos de pacientes adultos mayores que muchas veces no pueden retornar con sus familias porque se presentan situaciones de violencia, negligencia grave o de abuso, que muchas veces tenemos que llegar a judicializar. Por otro lado, porque es importante hacer un reconocimiento de estos pacientes o por lo menos establecer un perfil, precisamente para, como lo comentaba Eduarda, es sumamente importante la detección temprana y el reconocimiento de estrategias que nos permitan hacer un abordaje integral e intersectorial de estos pacientes para evitar efectivamente un congestionamiento de estos usuarios, ¿no es cierto?, en la red y elaborar estrategias que nos permitan efectivamente entender que existe una brecha importante de camas y que debemos brindar una respuesta eficiente a optimizar estos recursos públicos que muchas veces son escasos. Otro punto quizá que sería sumamente necesario abordar tiene que ver con lo que comentó respecto a la psicoeducación. ¿De qué manera se puede evitar esta congestión sanitaria precisamente a través de la psicoeducación? El hecho de trabajar con los pacientes y las familias desde el primer momento para prepararlos para la alta médica, ya disminuir un poco los riesgos que pueden tener los familiares, orientar en torno a los cuidados que eventualmente van a tener en las casas, realizar o propiciar ayudas técnicas según sea el caso, como también orientar sobre los riesgos que existen de las hospitalizaciones prolongadas. Más allá de que estemos en un contexto COVID, siempre han existido distintos factores, ¿no es cierto?, que nos dicen que la rehabilitación muchas veces se da mejor de manera ambulatoria y en la casa con las maneras adecuadas. Entonces, en relación a ello, la parte social, que quizás sería bueno también indicar que la generación de una relación de ayuda también es súper buena en el sentido que es importante determinar las necesidades presentes en los pacientes y también tener claridad sobre la existencia de una red de protección gubernamental que nos pueda ayudar a descongestionar este eventual hecho que sucede con las redes o pacientes sociosanitarios. Entre ellas redes se encuentran muchas veces los hogares, las casas de acogidas, los municipios, las gobernaciones, ONG u otros establecimientos sociales que nos pueden ayudar a dar una respuesta efectiva con los casos de adultos mayores que suelen mantenerse en la red.
Bienvenida. ¿Estás escuchándonos, Juliana? Olá a todos. Meu nome é Juliana Berreta, eu sou médica geriatra da Universidade Federal de São Paulo e desde 2015 a gente estruturou um protocolo de fratura de fêmur no idoso do ponto de vista intra-hospitalar como um serviço de transição de cuidados. Então, todos os idosos que sofrem uma fratura de bacia no Hospital São Paulo, eles são direcionados na pós-alta a fazer um acompanhamento multidisciplinar no nosso serviço, que é composto por 2 geriatras, né, e uma equipe multidisciplinar, composta por nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogas e enfermeiras. Lá, esse paciente recebe uma discussão multidisciplinar e a gente traça metas de acompanhamento para que essa transição hospital-domicílio seja feita da forma mais homogênea possível e a gente tenta impedir as reinternações. Eu acho que o cenário social que a gente vive é muito parecido na América Latina, né? Então, os problemas que a Paulina levantou são problemas que a gente vivencia. Talvez no Hospital São Paulo, não tanto o cenário de moradores de área livre, de moradores de calhe, de rua, mas muitos idosos com uma vulnerabilidade social muito grande. Nós não temos aqui em São Paulo instituições ainda públicas que conseguem receber esses pacientes, né, para que seja feita uma transição de cuidados, uma reabilitação pós-cuidados agudos. Né? Isso no cenário privado está crescendo, mas no cenário público, infelizmente, há uma escassez dessas instituições. Então, nós temos que contar com familiares que se transformam em cuidadores de uma forma muito rápida, né? Então, tem que aprender os cuidados ali com o idoso, com fratura, no intervalo de tempo muito curto. O que nós costumamos fazer é convidar esses familiares, esses cuidadores, para participarem dos cuidados ao longo da internação, para que se minimize as surpresas, né, nesse momento de pós-alta. No nosso ambulatório, nós temos algumas metas no idoso que fratura, como tempo de deambulação, nós fazemos vários testes físicos, fazemos um acompanhamento nutricional, né? E tentamos ver esse idoso com alguma precocidade para que se minimize a reinternação. Se esse idoso tem o domicílio num raio de 8 quilômetros do hospital, nós conseguimos muitas vezes, e se ele tem um cuidador formal, colocá-lo no nosso programa de atendimento domiciliar, que é o PAD. Então, a nossa equipe consegue visitar esse idoso com alguma periodicidade. O que a gente encontra é muita dificuldade, talvez por uma baixa escolaridade dessa população, muita dificuldade de entendimento das recomendações hospitalares. São muitas recomendações, muitos especialistas, então esse idoso tem que voltar com o ortopedista, tem que voltar com o geriatra, recebe recomendações de fisioterapia, recomendações medicamentosas, nutricionais, e talvez pela baixa performance educacional, intelectual e pela vulnerabilidade social que esse idoso se encontra, existe muita dificuldade de adesão ao nosso plano terapêutico no momento da alta. Então, o nosso ambulatório é uma grande oportunidade também de checar as dificuldades entre o que foi falado no momento do hospital com o que está sendo feito em domicílio. Esse é um breve resumo sobre a nossa atividade em São Paulo. Se alguém quiser fazer algum comentário aqui, trocar alguma experiência, estou à disposição. Muito obrigada, muchas gracias, Juliana, excelente servicio. Estamos aprendiendo bastante ahora con todos los países de América Latina. Y ahora tenemos España. Patrocinio Arisa Vega, fisioterapeuta de la Facultad de Ciencias de la Salud de Granada, España. Buenas a todos. Bueno, para mí es un placer estar aquí y poder aprender y compartir las experiencias que estamos teniendo en países tan diversos.
y bueno, que a veces distantes geográficamente, pero bastante cercanos en tema cultural y en la forma de tratamiento que estamos aplicando. Para mí, con la presentación que empezó Eduarda, la parte central que para mí ha sido muy importante ha sido el tema de los cuidadores, porque a veces pensamos que en Europa hay mucho cuidador formal, pero no ocurre en todos los países. Donde realmente hay más cuidadores formales es en los países nórdicos. Pero incluso en el centro de Europa, no solamente en el sur de Europa, hay bastante cuidador informal. Entonces, dependemos mucho de los familiares cuando ellos se van de alta. Y bueno, la situación es muy diversa. Por ejemplo, en España, nosotros tenemos 17 comunidades autónomas con 17 diferentes sistemas sanitarios. Eso quiere decir que es muy difícil dar una imagen de cómo ocurre incluso dentro del país. En nuestra situación tenemos que hay zonas donde los pacientes están muy pocos días en el hospital, en la unidad de agudos, tenemos una media hospitalaria entre 5 y 7 días y o tienen la opción de ir a un hospital sociosanitario o directamente tienen que volver a casa. Entonces, las regiones que tienen los hospitales sociosanitarios o unidades de rehabilitación, los pacientes tienen una estancia de 1 mes para poder, digamos, recuperar la autonomía mínima para volver a casa. Pero en aquellas regiones donde no tenemos esos hospitales sociosanitarios, imaginaos el drama. Es que en 7 días la persona está en su casa y es el cuidador informal, el familiar, el que lo tiene que hacer. Por eso, para nosotros, desde el hospital, yo trabajo en un hospital de agudos, es fundamental que esa semanita que tenemos con ellos sea súper intensa con los familiares para enseñarles cuál es el manejo mínimo que tienen que tener cuando van a casa. No solamente ya en las ayudas técnicas que se pueden recomendar, que luego hay quien tiene la posibilidad de comprarlas y quienes no, porque el sistema sanitario público ofrece algunas, pero no las ofrece todas. Pero es fundamental que ellos se vayan con la seguridad de cómo tengo que ayudar. Y en esa línea, pues nosotros hacemos mucho hincapié en el tema del rol activo del paciente, de que desde el principio les estemos diciendo que la mejor manera de ayudarlo y de que se recupere es que empiece a hacer las actividades de la vida diaria por ellos cuanto antes. ¿Que necesitan ayuda del cuidador? Vale, pero la mínima, porque en muchas ocasiones vemos pacientes que les están dando de comer o que los peinan, que los visten la parte superior y que realmente ellos podrían hacerlo. Entonces, tenemos una función también muy importante educativa a ese nivel, porque muchos de los cuidadores piensan que es la mejor manera de cuidar. Y es normal, es tu padre, es tu madre, es tu hermano, es como, pobrecito, lo acaban de operar. Y hay que hacer mucho trabajo en quitar ese pobrecito y decir, no, es que él tiene que volver a estar como estaba antes. Entonces, cuanto antes empecemos en el hospital a mandar ese mensaje, más fácil va a ser que ese paciente coja el rol activo cuando vuelve también a casa. Porque si no, el mensaje es, mientras estás en el hospital, todos los cuidados, no hagas casi nada. Y ahora, cuando vuelves a casa, si eso es lo que han hecho en el hospital, van a seguir haciéndolo en casa. Entonces, necesitamos enviar ese mensaje de no, vamos a empezar desde ya, porque además las guías de recomendación clínica lo que nos están diciendo es hay que empezar a caminar y empezar a apoyar a las 24 horas de la operación quirúrgica. Y yo sé que en ciertos países esto no es tan factible, porque hay ocasiones en las que los cirujanos no están permitiendo el apoyo precoz como norma general, pero realmente la evidencia científica nos muestra qué es lo que tiene que ser. Con lo cual tenemos que empezar a que desde el momento agudo, como os comentaba la compañera Paulina, la compañera Juliana, es que tenemos que pensar en el alta y es desde ya, desde que nos entra. Y decirle, pues eso, que no podemos tomarnos una semana de a ver si me recupero. Es que esta semana estamos, digamos, en una carrera que empieza ya y que no podemos relajarnos. Porque la pérdida de masa muscular en una semana en una persona con una media edad de 80 años es muy difícil de recuperar. Y quizás, pues, ese es el principal mensaje que nosotros aquí estamos intentando trabajar ahora desde el área de rehabilitación. Y no quiero tomar más tiempo porque quiero también escuchar al resto de compañeros. Muchísimas gracias. Creo que estamos teniendo algún problema técnico con Marianela, con la coordinadora. Así que no sé si quizás pues el resto de compañeros podemos tomar la palabra. No sé si... Podemos tal vez nada más recordarle a los participantes de preguntar en el chat
cualquier duda que tengan, que puedan irlas preguntando y ya recuperamos a Marianela. Hola Marianela. Hola. Marianela, yo ya terminé mi intervención. Si quiere la puede dar paso al siguiente. Yo creo que no entró, Tania no entró. No, voy a seguir porque me parece que ella cayó, ¿no? Entonces, bueno, porque el seguimiento sería Tania y no la estoy mirando, yo también había caído. Tiari Quiroz Opaso, médica internista, pediatra de la ciudad de Santiago, jefa de la unidad geriátrica del Hospital Tipreca y geriatra del Centro Quintum, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. ¿Me escuchan todos? Sí, yo te escucho, sí. No sé si el resto. Sí. Se escucha muy bien. Entonces, voy a aprovechar el espacio. Marianela, voy a hablar un poquito en cuanto se vuelve para acá. Hoy yo representar. Entonces, María Eduarda, hiciste esta aula de allá de Roma. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo acá es muy rico cuando tenemos la misma realidad y podemos quedar el modelo de María Eduarda como algo a hacer acá. Y en este evento de FFN tendremos espacio para discutir la FFN Education. Y ahora están empezando a buscar acá en América Latina grupos que están interesados en crear espacios de discusión entre profesionales y cuidadores. Entonces, es una ótima oportunidad para todos nosotros nos reunirnos. Es eso, Marianela. Sí, después también en el final tú vas a hablar más unos minutos, ¿no? Para poder conversar de la aula de María Eduarda. Tiare, ¿me estás escuchando, Chari Lorena? Sí, bastante bien. Primero que todo, comentarles de que es emocionante el ver cómo las fronteras acá se rompen y cómo nos unimos todos por un bien común, que es tratar de brindar una atención centrada en la persona y que si bien una caída, una fractura involucra una serie de eventos, no solamente en la persona, sino que también en su entorno, el cómo todos nosotros en distintos niveles nos empoderamos y tratamos de empoderar también a esa persona que logre volver a ser lo más funcional posible. Yo creo que acá la palabra que probablemente muchos concordamos es el tema de adaptarse. No solamente adaptarnos a la caída, sino que también adaptarnos a lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una situación excepcional en donde requerimos medidas excepcionales. La pandemia ha conllevado una serie de eventos que probablemente no los deseamos, el cómo muchos familiares no nos pueden acompañar ahora en el hospital por el riesgo de contagiar a los pacientes que están hospitalizados, el cómo lamentablemente hemos visto un aislamiento no solamente físico, sino que también social. Entonces, así como Patrocinio decía que efectivamente en estos 7 días tenemos que lograr que esa persona sea lo más autovalente posible, hemos tenido que sortear estas distintas dificultades en momentos de pandemia. Entonces, acá la palabra fundamental es el adaptarnos. De hecho, ayer en la tarde estaba haciendo una valoración geriátrica a un usuario que se cayó por teléfono, porque como estaba en un aislamiento por COVID, tuve que aplicar una evaluación cognitiva, un MEFO, adaptándolo, un Bartel y un Lotton por teléfono, para tratar de adaptarnos a esta nueva realidad. Y yo creo que principalmente acá nosotros en Chile tenemos unidades de ortogeriatría, tenemos mucho más por crecer, no es un estándar a nivel nacional, y lamentablemente también tenemos, si bien tenemos un buen sistema FONASA, que es la gente de la gran mayoría de las personas mayores, tenemos también las Fuerzas Armadas, en donde la red es un poco insuficiente. No tenemos una buena descarga al alta, no tenemos ahí centros de larga estancia, unidades de recuperación funcional. Entonces, tenemos que ir mejorando nuestra atención y de seguro es algo que se va a ir haciendo cada vez más. Y yo creo como a nivel de geriatría, 3 conceptos que ahí lo comentamos en algún momento. Uno, la atención centrada en la persona, que si bien probablemente toda la fractura de ciertas características va a tener un tipo de intervención, tenemos que adaptarnos a su funcionalidad, a su estado cognitivo, a su realidad social, etc. 2, el tratar de preparar el alta desde el momento del ingreso.
con todo lo que involucra y con todos los profesionales que eso involucra y el activar las redes lo más precoz posible. Y 3, el tema del punto de vista geriátrico, el tratar de brindar una atención geriátrica enfocado principalmente, yo creo que probablemente las geriatras acá y los geriatras, bueno, todos lo han visto, yo creo, el cómo los fármacos inapropiados muchas veces son causales de caída por hipotensión ortostática, por fármacos, por ejemplo, sedantes que generan una sedación excesiva o que son pro-delirium, que generan delirium. Entonces, esa revisión de fármacos es algo fundamental en el intrahospitalaria y no es menor el ser capaces de generar una adecuada comunicación al alta. Porque si es que nosotros en nuestro documento del alta no somos muy claros en decir no ocupar, por ejemplo, benzodiazepina, clonazepam, porque este fue el probable causante de la caída, si no somos capaces de lograr esa buena comunicación al alta, probablemente ese familiar nunca se va a informar de toda la revisión que hicimos en el intrahospitalario y lo va a volver a ocupar. Y lamentablemente lo hemos visto. Entonces, también generar estrategias ahí con la trabajadora social, con generar un documento del alta, cosa que cuando vaya a su atención ambulatoria, todas nuestras sugerencias se perpetúen, se prolonguen esta continuidad de los cuidados. Eso. Yari, muchas gracias. Yo creo que vamos ahora a dejar la palabra con Aline para explicarnos más, porque realmente esta sesión es muy importante. No lo hablé en el inicio por problemas de conexión que yo he tenido aquí, teniendo 2 computadores, más realmente nuestra sesión del hospital a la comunidad, de fracturas por fragilidad, y esta red que tenemos felizmente de trabajo maravilloso. Principalmente ahora lo que Yari habló es importante. En tiempos de COVID hay más quedas, hay más fracturas, y eso lo estamos viendo, ¿no? Mucho más ahora por el confinamiento que están teniendo nuestros pacientes. Y ahí vemos que realmente sea por fármacos o sea por problemas de sedentarismo que peoraron en esta época, y hay patrocinio que tiene no mucho, y los fisioterapeutas tienen mucho cuando se detecta que realmente la familia la ha cuidado mucho, como dicen, me la han encadenado a la silla, muchas veces me han dejado preso a la silla, mas es que realmente cuántos meses de pierda muscular, y que eso en casa ha llevado a la caída, a la queda, como decimos en portugués, a la internación, a la cirugía. Y hay cómo ir para la casa si después de los días de internación no tiene las condiciones intermediarias muchas veces para eso. No hablo más nada porque hablé mucho. Ahora Aline Domingos, por favor, puede hablar para nosotros sobre el trabajo importante. Entonces, yo hoy represento a María Eduarda. María Eduarda es enfermera en Roma, en un servicio de transición de cuidados. Entonces, o que es importante en ese momento, nosotros pensarmos juntos, es así, en cada servicio es un profesional que hace la transición, ¿no? Paulina nos dio un contributo enorme cuando acá en São Paulo, en el servicio que Juliana dijo a todos, es la trabajadora social que hace eso. Entonces, la trabajadora social que reconoce el territorio del anciano para hacer eso. Allá, en el servicio de María Eduarda, es la enfermera. Entonces, el que es más importante para nosotros es que en nuestra realidad, en nuestros servicios, elegimos una persona, porque muchas veces vemos que si no tiene una persona que es responsable por eso, nadie lo hace. Entonces, el idoso sale sin las orientaciones, sin la continuidad de ese cuidado, ¿no? Entonces, para pensarmos acá, junto con la FFN, que está intentando hacer un trabajo educacional en América Latina, que es nuevo para todos nosotros, vamos entonces discutir hoy y mañana, todos juntos
esses temas para criarmos experiências e, quem sabe, estabelecer diretrizes. Nós precisamos acá traçar planos para, já que nós é muito semelhante, podemos então traçar diretrizes para sermos todos juntos e minimamente para que tenhamos acá em América Latina também um trabalho conjunto como em Europa, não? Então, essa é minha contribuição acá para todos. Muchas gracias, Aline. ¿Alguien más quiere hacer más comentarios? José Ernesto, que como no te han llegado las preguntas, quién sabe, también nos puedes ayudar y presentarte, que tú eres de Costa Rica, ¿no? José Ernesto. Sí, buenas. Justamente el programa de atención comunitaria geriátrica. Básicamente el programa que realizamos es visitas a los pacientes en la comunidad y justamente la importancia en vista de todos los cambios del envejecimiento que existen actualmente y que en un futuro cercano cada vez van a haber más adultos mayores con diferentes enfermedades, dentro de estas las fracturas, se hace vital el incorporar a la comunidad en el cuidado del adulto mayor con sus diferentes enfermedades. Y todos estos procesos de educación, de capacitación, de sensibilización, es hacia lo que se tiene que proyectar la geriatría a nivel comunitario. Porque no hay hospital lo suficientemente grande para poder solventar las necesidades de los diferentes adultos mayores en la comunidad. Y más en el contexto latinoamericano, donde tenemos familias muy comprometidas y donde no tenemos recursos. Entonces hay familiares que están sin acompañamiento, sin capacitación, haciendo labores que obviamente sin remuneración, pero lo hacen y lo están haciendo y lo están intentando, y es una lucha de todos los días. Y es una responsabilidad de los sistemas de salud el acompañar a estos cuidadores en los diferentes, en todos estos procesos. Tanto al cuidador como el sensibilizar a la comunidad, para que la comunidad apoye a cada familia que tenga este tipo de problemas. Básicamente ese era el comentario que quería realizar, la exposición y los comentarios excelentes. Y un placer estar acá. Muy bien. Tania no está consiguiendo estar con nosotros o está escuchándonos. Tania, ¿ustedes la ven a Tania? No, yo creo que no consiguió conectarse. Bueno, vamos a ver. Sí, Patrocinio, puedes hablar. Que no han llegado preguntas, pues yo quiero aprovechar este momento porque para mí no es tan fácil contactar con ustedes en Sudamérica. Quería preguntar el tema de la telerehabilitación, de la e-health, cómo lo están teniendo allí, porque nosotros aquí en concreto en nuestro hospital justo estamos empezando a poner en marcha un proyecto, ya tenemos los contenidos y precisamente ha sido con todo el tema del COVID como nos hemos visto necesitados de ponerlo en marcha. Y lo que estamos haciendo es precisamente formar a los cuidadores informales, sobre todo a los familiares, que son quienes se conectan a Internet y a través de eso pueden ver un programa, en nuestro caso es ActiveHit, donde tienen información tanto para los cuidadores como para los familiares y luego tienen sesiones de rehabilitación para que puedan saber cómo lo hacen. Entonces, mi pregunta es si ustedes tienen alguna iniciativa similar que conozcan y cuál está siendo la experiencia allí. Bom, no cenário da saúde privada aqui em São Paulo, a gente consegue acessar essa facilidade aí de reabilitação por telemedicina, teleinternet com mais facilidade. Então, na vigência da pandemia, foi um recurso, sim, utilizado. No entanto, no cenário público, pelo baixo nível social e financeiro dessas pessoas, é um pouco difícil a gente conseguir ultrapassar essa barreira. Então, o que nós temos são cartilhas, muitas vezes que compartilhamos
com os pacientes e com os cuidadores. No meu serviço, na Universidade Federal de São Paulo, nós não conseguimos instaurar um processo de telemedicina para que esses familiares que se transformaram em cuidadores recebessem as orientações. Fazemos muitos contatos por telefone, pela indisponibilidade de ir presencialmente no consultório, no nosso ambulatório, mas a reabilitação através da tela do computador ainda é uma barreira no nosso cenário social, na saúde pública brasileira, mas na privada existem algumas formas que se conseguem ser feitas. É muito heterogêneo o nosso sistema brasileiro. Infelizmente, a gente não consegue fazer com que o cenário público tenha acesso de uma forma mais fácil a essa telemedicina, telereabilitação. Aquí también en Porto Alegre, sur de Sao Paulo, en la puntita de Brasil, también tenemos la misma dificultad, ¿no? Porque mandamos cartillas, manuales, nuestra sociedad también está trabajando eso en rehabilitación con los fisioterapeutas y las asistentes sociales, más está difícil. Los particulares accesamos realmente por virtual, ¿no? Por cámaras, en fin, donde los cuidadores y familiares se integran, más no es fácil. No es fácil, y yo creo que todos los países latinoamericanos estamos con problemas, sobre todo de conexión de internet, que la mayoría no lo tiene. Los servicios simples servicios gratuitos, es difícil tener toda esa conexión. Hay muchos niveles económicos aquí en América Latina que hace que no consigamos eso, ¿no? Y ni siempre tú tienes un centro universitario o un hospital para poder integrar a aquellos pacientes o aquella familia a tener esa salida después del hospital y continuar estando en contacto, que yo creo que es lo más difícil, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa, que nos resta 2 minutitos? Sí, yo quería comentar, y además hay una pregunta del auditorio. Lo primero es, aquí pregunta Carolina Gualo, dice, del Hospital Italiano de Buenos Aires, tenemos un servicio de telerehabilitación hace muchos años, pero se nos dificulta en los pacientes con fractura de cadera, no así en los pacientes con cirugías programadas, debido a la complejidad del paciente con fractura de cadera. Y básicamente la pregunta es, ¿cómo implementan los programas de ejercicios en estos pacientes en telerehabilitación? Yo creo que parte de la complejidad del paciente con fractura de cadera, además de lo complejo que es el cambio del estatus funcional del paciente de ser una persona relativamente independiente a ser totalmente dependiente. Y todo lo que implica ese cambio tan drástico y tan inmediato hacia los cuidadores. Pero sí, la pregunta concreta, ¿cómo implementar en estos pacientes los programas de ejercicio con telerehabilitación? Pues en nuestro caso, de hecho, Carolina, o sea... Aline. Sí, en ese tópico, FFN Global consiguió un patrocinio de una empresa muy grande para hacer una plataforma de treino de cuidadores en el tema específico de la rehabilitación. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer acá en América Latina es elencar nuestras necesidades para hacer nuestro programa de rehabilitación online, de telerehabilitación. Fantástico. Patrocinio, ¿tú querías hablar un poquito? Sí, o sea, era porque para mí sería interesante si nos pudieran enviar por el chat el correo de la persona que está llevando a cabo el programa en Buenos Aires, para tener contacto con ellos y poder compartir un poco la experiencia nuestra con la que están teniendo ellos, porque para nosotros el perfil fundamental ha sido contar con el cuidador. Entonces, a través del cuidador es como se están pudiendo llevar a cabo la telerehabilitación en el domicilio. Pero para mí sería muy, muy interesante si ella pudiera compartir el correo electrónico o escribirme al mío para poder estar en contacto. Fantástico. La idea, yo creo que Aline, es formar una red latinoamericana, ¿no? Yo creo que el objetivo de hacer todo este meeting
Bueno, se acaba de desconectar Marianela otra vez. Ya enviaron el correo, ahorita se lo hago llegar. Es interesante con el tema del COVID, si algo se puede sacar positivo es el hecho de que empiezan a aparecer todas estas alternativas de atención con teledistancia. Yo me encargo mucho de la parte de cuidado paliativo y para mí es fundamental ese tipo de acompañamiento 24/7 a distancia. No sé, yo creo que en el ámbito de cuidado paliativo es muy efectivo ese tipo de atención por el tipo de consultas y de crisis que uno maneja. Sin embargo, en la parte de rehabilitación no hay nada mejor que el contacto directo con el paciente, el cuidador y el estar acompañando en estos procesos de educación directamente. Entonces sí es un gran reto realmente la telerehabilitación, que gracias a la pandemia pues nos ha obligado a explorar un poco esas áreas. Bueno, Marianela ya se conectó de nuevo. Ajá, ya nos estaban desconectando, me avisaron así, ya estamos desconectándonos porque avanzamos un poco en la entrada con los minutos, me parece, y ellos necesitan rehacer todo porque esto continúa, está excelente, una pena que tenemos pocos minutos para hablar tantos países de nuestra realidad y del tema que a cada uno le tocó. Vamos a terminar, si alguien más tiene algún comentario rapidito, me lo digan ahora. Si no, yo creo que cerramos, ¿no? Y una pena que Tania no consiguió conectarse, porque ella tenía preguntas, nos habían mandado, ¿no? Como médica geriatra y jefe, ¿no? Que ella es de la Universidad de Cayetano Heredia, podría haber contribuido mucho, ¿no? La realidad que ella tiene en ese local en Lima, Perú, ¿no? ¿Alguien más, algún comentario para encerrar? Yo creo que no. Bueno, les agradezco a la Comisión Científica por haber hecho esta sesión 3. Fue muy importante trabajar y hablar en este momento, en esta hora que tuvimos sobre el hospital y la comunidad, de un punto que a todos nos interesa, amamos lo que hacemos como gerontólogos que somos, y realmente el equipo interdisciplinar, ¿no? Que es importantísimo de tenerlo en cada uno de nuestros servicios o locales en que trabajamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a la plataforma, al evento y a los que nos están asistiendo. Muchas gracias a todos. Hasta otro momento. Gracias. Chao. Muchas gracias.